safety of every person in a just a call for justice for one individual. Respect our commitment and safety of every person in our community. Through this peaceful protest, state our commitment to seeking truth and justice. Let this protest be a symbol of our determination to create a safer, more just society. Let us stand united, let us stand strong, let us demand justice for Dr. Monita. Together, we can make a difference. Thank you. Has been raped and brutally murdered at R.G. Kar Medical College, Kolkata. Dr. Monita's case is not just about one individual. Our presence here signifies more than just a call for justice. We have come together on a call given to all of us in Aldona area to join in unity and solidarity for the rape, the brutal murder of Dr. Momita. We have joined together to protest and to show that we are with them at this crucial time. We appreciate all those who have come in, though we are in small in numbers, to make this a success, and I'm sure this is a success. Thank you. Really protest ready against the heinous crime which is committed in Kolkata against trainee doctor. ते जाला ते खूप वाईट जाला असल्यो घडण्यो आख्खे इंडियेक खूप जाता ही एक घडणी ताजो अवेरनस चड जाल्ले आहा पूण कालच्यान आयज पासून गोंया खंय तरी आनी कितें रिपोर्ट जाल्ले आहा म्हूण आमी कॅलकटाचे रिपोर्ट करपाक गेले आनी कॅलकटा आमच्या गोंयानूच आयज एक जाला म्हण हें आयकोंक येता की हाचेर खंय तरी पुलीस और प्रशासनाची जी शक्ती आसूंक जाय ती ना अशी दिसता. ऑफकोर्स जी कॅलकटा जाल्या ती खूब हिनियस जाल्ली आहा, ती चड वायट जाल्ली आहा आनी ती आतां आख्ख्या देशभर एक मुवमेंट चालू जाल्लो आहा की खंय तरी ते कितें डॉक्टर जावं कोण कायदे मागता येवपाक तांच्या प्रोटेक्शना खातीर ते येवचे म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान तशेंच इंग्लंड स्टेट गव्हर्मेंटांनी मनार घेवन जाता तितले बेगीन आनी हे कल्प्रिटाक जर तर आयडेंटिफाय केलो आनी ताका आनी चड टायम ऑफकोर्स आमचे इंडियेन एक हे प्रथा आहा की एवरीबडी शूड गेट अ फेअर शेअर ऑफ देअर से टुवर्ड्स जस्टीस. सो ती बेगीन करची कित्याक ताका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिवन बेगीन करची आनी ही इज गिल्टी ताजो तो प्रोसेस बेगीन करून ताका public execution zata zala, though it is not there in our constitutional provision, but as a first step maybe a public execution then maybe somewhere these people who have this mentality of
doing such heinous crimes. So we are all in solidarity with the victim, the family. We feel really sorry for what has happened, and we wish that our people across the state and across the country think in a way that freedom is for everybody, irrespective of who you are, how you dress, what you wear. That should not be a consideration for anybody to even think of anything like this. Thank you. म्हजें नांव रोनल विक्टोरिया, गांवांत आल्दोनचो. आयज आमी पिसफूल रॅली काडला इन प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चायल्ड. बायल मनीस जावन आसा एक पावरफूल स्टोरी जी एका भुरग्याक चोलोवंक दिता, जी कोणाची बायल आसता आनी जे कोणाचे भुरगें आसता आनी भयण आसता, आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. सो माय अर्ज टू एवरी वन टू रिस्पेक्ट ऑल वुमन. Full love and affection. म्हजें नांव सन्मिता पार्सेकर. हे जे कितें घडटा पळय ते फक्त दादल्यांची मेंटेलिटी आसता. मेंटेलिटी तेंची सारकी सकयल डावन टू अर्थ आसा, सारकी सकयल गेल्या. ते मेन म्हणजे बायलांक चेडवांक रिस्पेक्ट करना. जे घरानूच जर रिस्पेक्ट दिना जाल्यार बायल्या चेडवांक कितें रिस्पेक्ट दितले ते. त्या खातीर हे फक्त चेड्यांक जावं दादल्यांक आतांचे हितून तांकां एड्युकेट करपाक जाय की चेडवां बायलां कशी रिस्पेक्ट करपाक जाय पळय ती. रिस्पेक्ट जर पयलीं मेळ्ळो बायलांक जाल्यार हे तांकां फुडें हातूंत येवचें ना, हे फुडें तांकां सरपाक पांय येवचें ना अशें कितें करपाक. फक्त हे सगळें लागून जाता आपली भयण म्हणून ते बरें रिस्पेक्ट करता, पूण दुसरे बायल दुसरे चेडूं जे आसा तांकां ते रिस्पेक्टूच करना. अशें बेश्टे आयटम गर्ल कशें पळयता. त्या खातीर आमची आयची चेडवां बायलां भायर वचपाक रातची अशी भितात. आमकां पसून आतां खंय जर रातची भायर वतली जाल्यार आमकां भंय दिसता. घरांतलीच म्हणटा तुमी चेडवां रातची खंय वचूं नाकात. कित्याक अशें जर घडटा जाल्यार आमकां आनी कितें सेफ्टी आसा हांगा? कांय सेफ्टी ना. My name is Nancy Fernandez. I'm from Haldona, and we had a peaceful rally for Dr. Monica, who has suffered brutally in her death. So what's the message that you are giving today? See, I want to say that whether whoever it is, we have to be safe. Ladies, girls have to be safe in India. We have to have a freedom to move about at whatever time we want. Okay, there should be no restriction, and our safety should be guaranteed, and safe measures should be taken by the police or whatever. माझे नाव ज्योत्स्ना नाईक गांवकर. आम्ही आयज हांगा रॅली केली, कॅन्डल मार्च केलो आनी अल्दोना बाजारांतल्यान गर्ल्स स्कुला कडल्यान हांगा येयली. फक्त ताका न्याय मेळचो म्हणून.